የክላስሩም እንግሊዝኛ ብቻ እንግሊዝኛ ያሽሽለዋል ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ተሳስታችኋል። እኔ አሁን የምነግራችሁ 10 ወሳኝ ሙቪስ ኦር ፊልሞች እንግሊዝኛን በሚገርም ሁኔታ ጥጣብ ያስፈነጠሩት ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። I want you to follow me። የነዚህን ማለት ነው ሙቪ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንካቸውን እናስቀምጣለን። በሊንኩ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዴት ነው ማየው? የትኛው ሙቪ ነው መቅደም ያለበት ምናምን የሚተውን I'm going to explain it. Follow me. Top 10 what? Top 10 what? 10 movies, all right? 10 movies that can really change your English, all right? So every day, እነዚህ movie ምንድን ነው? Everyday conversation በደንብ ነው የሚያስተምራችሁ. First one is Forrest Gump. Forrest Gump, all right? This is one of the movies. በጣም ወሳኝ የሆነ movie ነው ይሄ ማለት. ምን ይባላል? Hey. Forrest Gump is a kind of movie that really presents a kind of expressions, words, phrases, narrated in American accent. Clear በሆነ American accent narrate የሚደረግ በጣም እጅግ ገራሚ የሆነ movie ነው። ምን ይባላል? Forrest Gump ይባላል. Right? ምንድነው American accent, especially the black American accent is really hard to understand. አይደለም? But ይሄኛው ግን movie ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ምንድነው? It's clear American accent. You can understand, you can hear, right? It's clear and standard የሆነ ነገር ስለሆነ በደንብ ሊረዳችሁ ይችላል ማለት ነው። የዚህን ፎሬስት ጋምፕ የሚለውን እናስቀምጥላችኋለን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር የእያንዳንዱን የአስሮቹን ሊንክ እናስቀምጥ። ግን እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ? How can I watch it, right? So ፎሬስት ጋምፕ የሚለውን አሁን ለምሳሌ ሁሉን በአንድ ቀን ማየት አይደለም። That's what how lazy people do በነገራችን ላይ lazy people በአንድ ቀን የ3 ሰዓት የ4 ሰዓት ሙቪ ያያሉ። It's not, right? ትንሽ ለምሳሌ 5 ደቂቃ ከዛ 10 ደቂቃ ከዛ 15 ደቂቃ ከዛ 20 ደቂቃ እያደረጋችሁ እንዳይሰለቻችሁ። ነገር ግን you'll have notes አይደል? ኖት ትወስዳለህ ማለት ነው። There are expressions, there are words, phrases you listen to አይደለም? Then when those expressions or words are not clear, you record them on your paper. ወረቀት ላይ ትጽፋለህ፣ ኖትቡክ ላይ ትጽፋለህ. Then you try to understand from the context አይደለም? ኮንቴክስት ላይ ገስ ታደርጋለህ። እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ምናምን ትላለህ። ስለዚህ እንደዛ እያደረክ ብዙ ነገሮችን መማር ትችላላችሁ። Why movie is really important for your English to level up? ለምን ነው ሙቪ የሚባለው? Because it is real life English ስለሆነ። ምንድነው? Real life English. It's not a kind of English that you every day read from books የምታገኘው አይደለም ማለት ነው. Is that okay? Everyday life ላይ የምታወሩበትን በደንብ አድርጎ ያስተምራችኋል ማለት ነው. Is that okay? And a second movie is like The King's Speech. Yeah. ይሄ ደግሞ ምን እንደታውቃላችሁ? በደንብ አድርጎ ስፒች ያስተምራችኋል። ምን ያስተምራችኋል? ስፒች ንግግራችሁ፣ አርቲኩሌሽናችሁ፣ ኩሌሽናችሁ ይሄ ንግግራችሁ ያማረ የተዋበ አንደበተ ርቱዕ አይነት እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁን አይነት እንግሊዝኛ it will really teach you. Right? Do you understand me? There are phrases, there are words, there are expressions. Even እዛ ጋር ካራክተሮቹ ሲያወሩ እዛ ጋር ያለው ካራክተር ሲያወራ ያለው ነገር like you can learn many different things, all right? So you will improve your speech and articulation by watching ምን የሚለው The King's Speech, all right? The King's Speech. በኮንፊደንስ ምናምን ይሄ መድረክ ተቆጣጣሪ ምናምን እንግሊዝኛን በደንብ አድርገህ እንድትናገር የሚያደርግ አይደል ሙቪ ራሱ ካራክተሩ እንደዛ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። Am I clear? So have you ever watched this movie, The King's Speech? No. All right, yeah. No. Not yet? Yeah. All right, okay. So interesting. ስለዚህ ይሄንን ምንድነው ማለት ሁሉን እንግዲህ 10ሩ ስላችሁ አሁን ምንድነው ብታረጉት ነው? ስንት ጊዜ ይፈጅባችኋል? እንዴት ነው መሄድ ያለበት? በስንት ወር ነው መከፋፈል ያለብን ምናምን የሚለው መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ። ዝም ብለህ 10ሩንም ዳውንሎድ አድርገው ወይ ምናምን እንዳትል ይሄን ሳምንቱን ዘው ማለት ነው። How can I learn? እንዴት አድርጌ መጀመሪያ ከዛ ቀጣይ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምናምን የሚለው ነገር I'm going to show you, all right? And the third one is Notting Hill, right? ይሄ ሙቪ በጣም የሚገርመው ለምንድነው ይሄ ሙቪ ምንድነው ታውቃላችሁ? It focuses on everyday what? Everyday conversation. Everyday what? Everyday conversation. ሁል ጊዜ ለምንናገርባቸውን conversations በዚህ ሙቪ ውስጥ ታገኛላችሁ ማለት real life ላይ ምንገኝ of course በሌሎችም እንደዛው ይሄ ለየት የሚያደርገው the English there in Notting Hill is a mixture of both American and British English, all right? የሁለቱንም ሀገር ያዘ ነው የማን both British and American English የሁለቱንም ሀገር ማለት British and what? American English. With British and American English.
So በጣም all round ትሆናለህ ማለት ነው, right? ስለዚህ ያን ሙቪ ስታይ ምንድን ነው? You'll have a chance of learning a lot of American and British expressions, words and phrases. Yes or no? So that like you're likely to learn the accents of American people and the accent of the British people there in the movie. All right? So በሁለቱም both American and British English በደንብ አጣምሮ የያዘ ነው. And it's an everyday conversation. ሁልጊዜ በንግግራችን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን ምንድን words, phrases, expressions, idioms በደንብ አድርጎ ነው እዚህ ጋር እንትን የሚለው ማለት ነው. Is that okay? Yeah. So have you ever watched this movie too? Not yet? Have you ever watched this movie? No. Have you ever watched this movie? No. Talia, how did you learn English? እንዴት ተማራችሁት? How did you learn English? In the school? Yeah. In the school, right? Yeah, in the school. So how's your English? Do you think that እንዴት ነው እንግሊዝኛችሁ? How's your English? 50. How's your English? Not bad. All right. How's your English? Good. All right. Okay. ብትጨምሩበት ደግሞ ሙቪ ብትጨምሩበት ደግሞ በጣም ገራሚ ይሆናል ማለት ነው. Am I clear? ሰው ያየውን ነገር ከአክሽን ጋር ምናምን አይረሳም በነገራችን ላይ. ለምን ተቃርሱ ሙቪ እዩ የሚባል ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው three sheets to the wind ማለት በጣም የሰከረ ማለት ነው ምናምን ብለህ ከምትነግረውና if someone is showing the action እያሳየህ ምናምን እያለ እየተንገዳገደ እያሳየህ I am three sheets to the wind ምናምን ቢልህ የበለጠ ማትረሳው በአክሽን ያየው ነገር ነው. yes በድርጊት ያየው ነገር ነው. yes or no? ስለዚህ ሙቪ ማየት ያ ነው ጥቅሙ. ነገር ግን ሙቪ ማየት ለግራመር የወሳኝ ነው ወይ? no wait you have to learn academic English for your grammar. አይደለም ለግራመር ለሰዋሰው እድገታችሁ ግን ትምህርት ቤት ቁጭ ብለህ academic English ታጠናለህ ማለት ነው. For speaking, expressions, vocabulary, movie is the right place to learn, the right selection to learn English. Is that okay? Yes. All right. Okay, lad. And number 4 is finding Nemo, lad. Finding what? Nemo. I think አይተሽዋል መሰለህ ቤዛ አይደል? Finding Nemo. Okay, what does it talk about? ስለምን ነው የሚያወራው? Finding Nemo, right? All right, እሺ ስለምን ያወራል? ለምሳሌ እዛ ውስጥ ስላለ ነገር ሲንገሪ እስቲ Exactly. Exactly. ስለዚህ በዲያሎግ መልኩ ነው. It's presented with a clear dialogue and conversation. አይደለም? Especially this movie is designed for beginners actually. I always, advise beginners to watch this movie once and again. ደጋግሞ መልሶ መላልሶ ይሄንን ቢግነሮች እንዲያውት ፈልጋለሁ. For what? Vocabulary በጣም ያስተምራችኋል. Vocabulary but for what? For beginners. ለማን? For what? Beginners. ጀማሪዎች በክሊር በሆነ ቋንቋ ስለሚጠቅማችሁ Finding Nemo is one of the best movies for beginners to level up your English. All right? So እንግሊዝኛችሁን የበለጠ ከፍ የሚያደርጋችሁ ሙቪ ነው ማለት ነው. Is that okay? Yeah? Despicable Me too. Yeah, sure. All right. So did you learn a lot of words, a lot of phrases here? A lot, yeah? It's really improved your English too. Yeah. Okay, interesting. So why didn't you share your experience to this boy and this boy too? Huh? Okay, interesting. And number 5 is the social network. The social? Yeah, network. The social network. The social network meal a movie አለ. Of course, social network ምንድነው? Especially like if you want to learn like vocabularies, like words and phrases related to technology, right? Words and phrases related to technology. ከቴክኖሎጂ እና ከሳይንስ ጋር የተገናኙ vocabulary እስካፍንጫው ድረስ መማር ከፈለጋችሁ the social network is the right movie for you, right? The right movie for you. ይሄን ብቻ ነው የሚያቀርበው ከቴክኖሎጂ ጋር ብቻ ነው ማለት አይደለም ግን like dominantly እነሱ አለ ለማለት ነው. Am I clear? So have you ever watched this movie too? Have you ever watched this movie? Hey. No. Not yet? No, this guy is far from movies, all right? He loves to learn academic English only, all right? Yes? I do watch a lot of movies, but not those. Oh, you do watch a lot of movies, but not this? Not these. All right, okay. You're good at skipping, all right, good. So, number 6 is the parachute. There? You see parachute, what is it? Do you know the meaning of parachute? Parachute. Yeah, the parachute of happiness. Happiness. All right? The pursuit of happiness የሚል አንድ ሙቪ አለ ማለት ነው ይሄ ያ pursuit የሆነ ምንም ፍለጋ ዝም ብለህ እንዲህ ተተረጎመ ደስታ ፍለጋ ለማለት ነው ደስታን መከተል መፈለግ ምናምን ትርጉም አለው አይደል እንዴ So the pursuit of happiness is a kind of movie which is really nice if you want to learn more words and phrases and expressions related to emotion on how to express your emotions.
right ኢሞሽናችሁን ስሜታችሁን በትክክል እንዴት መግለጽ እንዳለባችሁ ከዚህ ሙቪ ላይ እንትማራላችሁ ማለት ነው right do you understand me it's emotional motivational so you can learn a lot of words and phrases related to emotions and motivations all right you see የሚያነቃቁ አይነት እንደገና ደግሞ ስሜታችሁ በትክክል ሊገልጹ የሚችሉ vocabulary language ምናምን of course language is emotion አይደል if language doesn't touch your emotion that's not language when you talk to me you have to make me either cry or either feel sad or feel happy ነካክተህ መተው የለብህም all right do you understand me exactly ተግባብተናል አይደል ስለዚህ ይሄንን እንትን ስትሉ ይሄ ስሜት ከስሜት ጋር የተገናኙ ምኖችን ማለት ነው vocabulary ከmotivation ጋር የተገናኙ vocabulary በደንብ አድርጋችሁ did you watch this movie too No. not yet all right so animation የምታየው አንቺ all right okay so how many movies did I tell so far six movies all right six movies all right 6 movies and 7 all right number 7 is Newness Newness የሚባል movie አለ Newness it was established in 2017 it's a romantic movie actually it talks about open relationships በጣም ሮማንቲክ ሙቪ ነው በጣም የሚገርም ነው 2017 አካባቢ established የሆነ ሙቪ ነው የወጣ ሙቪ ነው እዚህ ጋር you can learn a lot of words a lot of phrases related to love you know like and other things relationship love ምናምን social life እዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ብዙ ነገር የምትማሩበት ነው ማለት ነው am I clear so አሁን ከዚህ እነዚህ 7 ሙቪዎች አሉ ከዚህ መካከል ስንቱን አይተሻል ማለት ነው በዚህ one movie and then no one የትኛው finding Nemo አይተዋል all right of course አይተዋል okay ሶስት ሙቪ ይቀራል እነዚህን አሁን ነግራችኋለሁ stay with me again all right and then መጨረሻ ላይ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ አሁንም ነግራችኋለሁ እንዴት አድርገን መጀመሪያ ሁለተኛ ሶስተኛ እንዴት ነው አካሄዱ የሚለው ነገር ነግራችኋለሁ stay with me again a next movie እቺን እንኳን ታውቃታለች ሃሪ ፖተር series አይደል ስለዚህ ይሄንን ያለ አይተዋል መሰለኝ right what do you learn አሁን ይሄን ሙቪ በመታዩበት ጊዜ ምን የተማራችሁት እሺ about magic vocabulary related to magic አይደል fantasy vocabulary የተማረው ምንድነው fantasy vocabulary okay you know the meaning of fantasy ይሄን ዓለም ረስተሽ ሌላ ዓለም ውስጥ የሚያንሳፍፍሽ ነው so words phrases expressions related to fantasy በቀላሉ ከዚህ you know Harry Potter series ውስጥ በጣም ማአት ነው በነገራችን ላይ አንድ ሙቪ ስታዩ ማአት vocabulary ነው የምትማረው ማአት expression ነው የምትማረው yes no all right so that like Harry Potter most of the children love it yes no ብዙ ልጆች ይወዱታል Harry Potter because it's magical all right it's what it's magical አይደል it's magical and then like ብዙ ሰው ምታታዊ አይነት ስለሆነ ብዙ ሰው ይፈልገዋል ያንን ሙቪ ማለት ነው yes no ስለዚህ ይሄ በጣም it's rich in vocabulary ማለት ነው it's rich in vocabulary right በጣም rich ነው ማለት ነው ከምትጠብቁት በላይ ብዙ vocabulary ነው የምትማሩት በዚህ ውስጥ ማለት ነው is that okay in the holiday ሌላው ምን ነው the holiday Beza did you see this movie the holiday right what kind of movie is it romantic or is it psychological movie or what kind of movie is it romantic አይደል it's romantic movie no yeah the holiday is a romantic movie right it's a mix of both American and British English and what yeah British English በሁለቱም የያዘ ነው ማለት ነው like Notting Hill right do you understand me like Notting Hill it's a mix of American and British English ሁለቱንም እንግሊዝኛ በደንብ ትማራላችሁ American words okay American English words American English phrases American idioms British words right yeah British English words British English phrases and idioms በጣም ብዙ ነገር ትማራላችሁ እዚህ ማለት ነው right with a lot of conversation what with a lot of conversations በጣም ከብዙ ንግግር ጋር ዲያሎግ ጋር በጣም ቆንጆ የሆነ ሙቪ ነው I advise you to watch this movie right okay interesting and number 10 all right when did you watch this movie መቼ ላይ ያየው did you watch this movie when last year
don't remember. አላየውማ ለዛ ነው የሳቅሽው አላየውም ሰው አይደል አላየውማ right okay okay ሌላው 500 days of summer ይባል 500 what days of 500 days of summer Oh yeah. you did Yes. so what is this movie about It's just what is this movie about me don't focus on me movie me don't እንትን የሚለው all right yes it's romance. It's romance actually. It's a realistic movie, አይደል? It's a romantic movie. So it talks about relationship. Yes or no? Yes. ስለዚህ relationship ጋር realistic ጋር romance ጋር የሚገናኝ there are a lot of English expressions, words and phrases that you can learn, right? So how many, movies did I tell you so far? ስንት ነገርኳችሁ እስካሁን? 10 movie titles ነገርኳችሁ አይደል? All right. እነዚህ ሙቪዎች የት እንደምታገኙ የት እናስቀምጣለን ብያለሁ? ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን እነዚህን 10 ሙቪዎች በስንት ቀን እጨርሳለሁ ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው አይጠፋም ግን ቀን የሚባል ነገር አለ ምንድነው የምታረጉት ያው የጻፍኩላችሁ ቅደም ተከተል አለ አይደል አሁን በጻፍኩላችሁ ቅደም ተከተል መሰረት የመጀመሪያውን በደንብ አድርጋችሁ ሲገባችሁ አልገባችሁ ካለ ደጋግማችሁ በማየት አሁንም ደጋግሞ በማየት ኖት በመያዝ ደጋግሞ በማየት እሱ በደንብ ሲገባችሁ ደግሞ ሌላ ሙቪ ትሄዳላችሁ ማለት ነው am I clear እንጂ so many movies at the time ከሆነ like አይሆንም ማለት ነው right ስለዚህ አንዱ ሙቪ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉት you go to the next movie and then you go to the next movie and you go to the next movie ሳታውቁት እንግሊዝኛችሁ በቃ አትታገሉት ነው እንግሊዝኛ አሁን ትግል እኮ አደረግ ነው ለዛ እኮ ነው እስኪ እዛሽ ጋር ቲቸርዬ እዛ ምንድነው አልገባችኝም ስፔሊንግ እዛ ጋር ምንድነው ምትል በእንደዚህ አይነት ነገር እንግሊዝኛ አይሆንም ማለት ነው you have to take it simple right ቀለል አድርጋችሁ ሪላክስ አድርጋችሁ ተዝናንታችሁ ምናምን ነገር ግን በዛው ውስጥ ቁም ነገር ማለት ነው መማር ነው የምትችሉት በጣም ሲሪየስ ሆናችሁ አይሆንም ማለት ነው so watch a movie ብቻ እንግሊዝኛ ይንቀይሯል no again you have to learn academic English right academic English because I know a lot of people who can speak English very fluently like native speakers but they cannot write even a page of a paragraph መጻፍ አይችሉም ማለት ነው አንድ ፔጅ መጻፍ አይችሉም have you ever seen such kind of people have you come across such kind of people the one like they can speak English very well especially those learners in the international schools in Addis Ababa here right yes or no they can speak English well because movie ያዩ ነው ያደጉት ልጆቹ but if you ask them what they speak ይናገሩት ጻፉ ብታያቸው አንድ ወረቀት ሰጠሽ አንድ ፓራግራፍ ቲቸር እንደዚህ ነው የሚሉት yes or no ስለዚህ ምንም ያስፈልጋል both academic Englishም ያስፈልጋል natural conversational Englishም ያስፈልጋል You have to be sharp in 2 ways, ማለት ነው. Do you understand me? Thank you for watching. This is Unique English, where you can learn English uniquely. Anybody who is interested in learning face-to-face or online classes, give us a call. We can teach you English amazingly. Don't forget that Unique English is the center of excellence. ከዚህ በተረፈ ምንድነው መጽሐፋችን እንደ ትኩስ ኬክ እየተሸጠ ነው። የት ላይ? ዌብሳይት ላይ። የዌብሳይታችን ሊንክ again የታለ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስራ ለመጽሐፉን ገዝታችሁ ብታነቡት የበለጠ ብዙ ነገር ትሄዳላችሁ። በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን በእንግሊዝኛ ቋንቋና በቴክኖሎጂ ዕውቀት አይቀለድም Do you understand me? Yes. እነዚህን ጾመኛ ከሆንክ it will be very difficult. All right, thank you so much. Bye everybody.